अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो वालिद ने कहा, ए यूसुफ़, तू ये बात अपने सौतेले भाइयों को ना बताना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ़ को बहुत मानते हैं और हमको उतना नहीं मानते, इसलिए यूसुफ़ को मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सबने मिलकर इस मशवरे पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया और ऐसा ही किया। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। बाप ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में मसरूफ़ हो जाओ और कोई भेड़िया इसको खा न जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, हमारे रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार बाप ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उन्हें साथ ले जाकर अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए कि उसको भेड़िए ने खा लिया। और सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर उनको दिखा दिया। बूढ़े बाप ने सब्र किया और खामोश हो गए, लेकिन बेटी जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था, उसके करीब एक काफ़िला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाली तो देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है। उसको बाहर निकाला और काफ़िला मिस्र पहुंचा तो वहां के बादशाह यानी अज़ीज़ मिस्र ने उन काफ़िले वालों को कुछ रकम देकर ख़रीद लिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि उसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती अक्लमंदी बढ़ गई। ज़ुलेखा जो कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, उन पर फ़रेफ्ता हो गई और उनको नफ्स की जानिब फुसलाने लगी। एक रोज़ उसने कमरे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ भागे, लेकिन ज़ुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और उनकी पीछे की कमीज़ फट गई। उस वक्त अज़ीज़ मिस्र यानी ज़ुलेखा का शौहर दरवाज़े पर आ गया था। ज़ुलेखा ने उल्टा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया और अपने खाविंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरूई करना चाहता है, जिसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फुसला रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ़ मुजरिम है और अगर पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा मुजरिम है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, इस बात को जाने दो और ज़ुलेखा से कहा कि तुम माफ़ी मांगो, क्योंकि हकीकत में तुम ही कसूरवार हो। इस वाक़ये की खबर सारे मिस्र में फैल गई। औरतें आपस में बात करने लगीं कि ज़ुलेखा अपने ग़ुलाम को चाहती है। जब ज़ुलेखा को उसका इल्म हुआ तो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया और उसने तरकीब सोची, वो ये कि उसने मिस्र की औरतों को दावत की और सब के हाथों में एक एक फल पकड़ा दिया और उसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ ले आई। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती को देखा तो वो सब अपने होश में ना रहीं और फलों की बजाय
اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھ پر ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کا ملازم۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ملازم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی جام پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوش نوش کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ملازم تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں لگ جائے گا، اور باورچی تجھ کو سزا ہو جائے گی، اور آخر میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں سال جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ملازم کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور ان کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط سالی پڑے گی، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلایا تھا اور وہ بالکل سچے تھے۔